जों जे खायजानानै दा कग्रक बासाबाय जों कग्रक मानि कगबाय रमान स्क्रिनो जों सुइजानाय बागै जेटा ছাত্র ছাত্রীরা যে ডিমান্ড খালামो এবং সমস্ত শ্রেণী ত্রিপ্রাসানি যে দাবি দंमोन दाबिनो जों इरो दिनै उल्लेख এই জায়গা তুমি বিসি ইলেকশন খালাमनाय बागै जों बनो प्रेसार दिनै इरो हयতো बक मेमोरेन्डाम बाथनो उनाव अंग खायहाबो बक गसिला আর এই জায়গা जों नुखा जे दिनै इरो जत जे सामुं जे उन्नति खायजाना डेभलपमेन्टनि जे सामुं दं माने एसे सामुंरावनो बखालिया दिनै बर'रावनि साधारन दिनै जे मानथाय सुथायनो दिनै पाब्लिक जारा साधारन पाब्लिकनि मानथाय सुथाय बनो बगरिया जारा नौकरी रोंनो हालेबा नौकरीलिया जारा 2 तला तंनाय 3 तला तंनाय बहालेबा आबाद नुक मानहा जारा करै हाले बनो हाले मोनसे रिलिया अथच जों नुहा जे इरो गणतन्त्रनि जे आइन मतिजार अंमाया आं नायो जे चीनी ई जे आं बनो साका इरोनि भिडिअ न तिनी जों गासै आलोचनानि माध्यमे चीनी निनि एरियानि सिलासरी ब्लकनि एरियानि जे चीनी पाब्लिक दंनाय कायसाबो जाते वंचित तांथों बनि मानथाय सुथायनि थाखाय बो मथा बो बीजेपी बो सीपीएम बो आराय उमुक सुमुखाय बनो वंचित ताकदि बनि जे मानथाय दरकार बनि जे अधिकार बनो नंगरिनि बाध्य अंथो माने आं बनो आलोचना खाय ई जागा जों नुखा जे तिनिनि इरो जों बलाय दुखे माने गबाय मासागा बीएससी चेयरमैन होननाय जे संजाक माने राज्य सरकार बो एक्चुअली बो आइनत बो अंगे हो इलिगल से बो बेआइनि कारण इरे बीएससी चेयरमैन संनि थांखलाय इरे कम से कम बीसी इलेक्शन दे जे पाए जे काबां अंग मेजॉरिटी जे माननाय बावनो इरे बीएससी चेयरमैन हिसाबै अंगनानि दरकार बो जेकुनो पार्टी नाव माने जेकुनो बदलनायाव माने जेकुनो अंगने संस्थानियाव माने बिनि बागै जों ई जागा तां वानसुने हा बाव इरो बनि मते सङै बनि मते बक चालुइ दङ बकते बाराय जारा रां गोनां फैसा गोनां हालाय जारा गुस जारा मानाय जारा बो अंग मानाय बोनो हालायसिन बक तिनि मानलाय दङ किन्तु मानथाय सुथाय दिया चिनि बुरुनो हालाय साधारन आम पाब्लिक हालाय वंचित खालाय बिनि कारणे बक जखन आन्दै थाङा बक साहो जे जोंलाय वंचित हा सारा आगिबो वंचित दाबो वंचित हयतो बिनि कारणे जों बाददों हा इरो तिनि ब्लक डेपुटेशन नि बागै ई ब्लक डेपुटेशन माने परियो जों इरो भिडिअ साहेब सिनि मानिला हा जे समस्त जों आलोचना खायमोन न बो आगामी दिन बिनि समस्त डिपार्टमेन्टनि जे स्टाफ दं माने बकबाय आसुगै आं सहकाय आसुगै आगामी दिन माने एकटा सल्यूशन तैयारी खायनि बागै तुबुनि बागै बो रेडी दं होनो बो हामबाय long live Ipramuta long live Ipramuta long live PW long live PW long live Mahmud long live Maharaja ki Ipramuta ki তারা এখানে কোনো চেয়ারম্যান ছিল না আমাদের এমন বর্তমানে আমাদের খড়গপুর ৭ ডিভিশনে আমরা এমএলএ হয়েছি এবং আমাদের এই চিরাচুরিও আমাদের ব্লক চেয়ারম্যান বানাতে হবে এবং প্রত্যেককে আমাদের বিএসসি চেয়ারম্যান ইলেকশন নির্বাচন করতে হবে যতদিন পর্যন্ত আমাদের এই প্লেস নির্বাচন হবে না ততদিন পর্যন্ত আমাদের এই তীব্রমতার উদ্যোগে ব্লক চেয়ারম্যান নির্বাচন করতে হবে যদি কোনো কারণে ব্লক চেয়ারম্যান তাহলে আমাদের বর্তমান যে এমএলএ সাহেব আছে ওর মাধ্যমে আমাদের ব্লক নিয়ন্ত্রণ চলবে এটাই আপনাদেরকে আশা করি সংগ্রামী ভাই বোনেরা আজকে আমরা দীর্ঘদিন যাবত আমরা তৃতীয় দিশি নির্বাচন করেছি আমরা তৃতীয় দিশি পাস করেছি এবং বিধানসভা নির্বাচনে আমরা বিধানসভাতে আমাদের বর্তমানে এই খড়গপুর 43 খড়গপুর বিধানসভা নির্বাচনে আমরা খড়গপুর এমএলএ পেয়েছি তাহলে সংগ্রামী বন্ধুরা আপনারা কিছু মনে করবেন না আজকে আমাদের কোনো বিলে পাতি নাই সরকার নাই এটা মনে করবেন না কারণ তাদের মাত্র যে তারা 32 জন নিয়ে আছে তারা 33 জন নিয়ে আছে এমএলএ হয়েছে তাদের সরকার গঠন করেছে কিন্তু আসলে এটা না তাদের সরকার কিন্তু ভাঙনমূলক অবস্থা তাদের আমাদের কি দেখতে পাচ্ছে যে তাদের ভীষণ ডকুমেন্টের বিভিন্ন মিথ্যা প্রতিশ্রুতি প্রলোভন দেখিয়ে আমাদের কাছে ভোট আদায় করে মুখ্যমন্ত্রী হতে শুরু করে ক্যাবিনেট মন্ত্রী ওই দিল্লিতে বসে কোটি কোটি টাকা ইনকাম করে জনসাধারণকে উপর হয়রানি ভাবে আজকে শোষণ করছেন কিন্তু আমরা কি পেয়েছি এই ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণ শোষণ বঞ্চিত ছাড়া